अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये नज़म जो है वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की लिखी हुई है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की 2 नज़म आपके सिलेबस में दी हुई है, जो एमए उर्दू सेकंड ईयर है। एमए उर्दू सेकंड ईयर में MUT 007 जो है उसमें नज़म की पूरी जो किताब है MUT 007, वो पूरी किताब नज़म के ऊपर ही दी हुई है, जिसमें फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की 2 नज़म दी हुई है। एक नज़म तन्हाई, जो कि मेरे चैनल में पहले से ही अपलोड है, इसीलिए मैं नज़म उसकी जो दूसरी नज़म दी हुई है उसको मैं आज पढ़ूँगी और बताऊँगी। नज़म का नाम है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना माँ, है ना। ये नज़म की टाइटल है। इसकी जो नज़म की टाइटल होती है कुछ अलग टाइप की होती है, जैसे नज़म तन्हाई और दूसरी नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू मिल जाए तो तकदीर निगो हो जाए, यूँ ना था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीख बहमाना तस्लीम, रस्म व अतलश व कम ख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कोचा व बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए जिस्म के निकले हुए अमराज के तनोरों से, पी बहती हुई गलती हुई नाशुरू से। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या की कूचे, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कूचे। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नामा, है ना। उसके बाद उसकी तसरीह जो है वहाँ पर दिया हुआ है। फ़ैज़ की जो ये नज़म है, फ़ैज़ की ये नज़म मुख्तसर नज़म फ़ैज़ की शेरी इर्तिक़ा में एक अहम पड़ाव की हैसियत रखती है। ये नज़म फ़ैज़ की पहली शेरी मजमा नक्श फ़रियादी के दूसरे हिस्से में शामिल है। नक्श फ़रियादी के पहले हिस्से में जो नज़में और गज़लें शामिल है, उनमें फ़ैज़ बख़ूर नून मीम रशीद और बोरज़ाओ हुस्न परस्त और अनतहात का दिलदादा शायर नज़र आते हैं, जिसके शेरों का ज़िंदगी से बरारास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता नक्श फ़रियादी के दूसरे हिस्से में शामिल इस नज़्म को फ़ैज़ के शेरी रवैये और नज़रिए में तब्दीली का आगाज़ समझा जाता है। खुद फ़ैज़ ने भी नज़्म के शुरू में निज़ामी के हवाला से ये इस तब्दीली की खबर दी है कि मैंने दिल बेच दिया है और रूह खरीद ली है। बलाशबा ये नई नज़्म का ऐलान नामा और फ़ैज़ की शायरी का काबिल ज़िक्र मोड़ है। यही वो वक्त है जब फ़ैज़ हर्रे गुलाबी मलबूसों में लिपटे हुए ख्वाब से चूर और लज्जत से सरशार तस्वीरों के बजाय उन मंजर की तरफ मतवाज़ा होते हैं जिनमें मायूसी, तलख़ी, ज़िंदगी की हरारत, ज़िंदगी की तड़प और पुकार है। यही वो वक्त है जब फ़ैज़ रोमांस से हकीकत की तरफ कदम बढ़ाते हैं, क्यों ना कि उन पर अब ये हकीकत आश्कार हो गई जिसके बारे में वो खुद लिखते हैं। इंसानी फ़र्द की जात अपनी सब मोहब्बतों और कदवरतों मुसरतों रंजिशों के बावजूद बहुत ही छोटी सी, बहुत ही महदूद और हकीर से है। उसकी वशत और पन्हाई का पैमाना तो बाकी आलम मौजूदात से उसकी ज़हनी और जज्बाती रिश्ते हैं। ख़ास तौर से इंसानी बर्दारी की मुश्तरक दुख दर्द के रिश्ते हैं। चुनांचा गम जाना और गम दौरा तो एक ही तजुर्बे के दो पहलू हैं। इस नए एहसास की इब्तदा नक्श फ़रियादी के दूसरे हिस्से की पहली नज़्म से होती है। उस नज़्म का उन्वान है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब नामा। मतलब दूसरे हिस्से में उसने ये सारी चीज़ें जाना कि मोहब्बत और ये इश्क़बाज़ी ही सबसे बड़ा जो है वो गम नहीं है। सबसे बड़ा गम तो दुनिया में जो हो रही है, जो
باتیں ہو رہی ہے، جو بربادی ہو رہی ہے، جو دکھ ہے، جو رشتہ داروں کی دکھ ہے، وہ دکھ ان دکھ سے کئی زیادہ ہے۔ اس نظم کے بعد فیض نے جہاں کا غم اپنا لیا۔ یہ ایک نیم رومانی نیم سیاسی نظم ہے۔ یہ وہ نظم ہے جہاں سے فیض کی شاعری میں اصطلاحی نظریے کا عمل دخل شروع ہوتا ہے اور وہ اپنی رومانی خود پرستی سے باہر نکلتے ہیں اور حقیقی دنیا اور اس کے مسائل سے روبرو ہوتے ہیں۔ اس نظم کا مفہوم بہت واضح ہے۔ آپ نظم کے مصرے پڑھتے جائیں اور آخر تک پہنچ کر آپ کو اس بات کا واضح اندازہ ہو جائے گا کہ شاعر جو اس سے قبل محبت و عشق کو دنیا اور حاصل دنیا یا حاصل زندگی سمجھتا تھا، جس کے لیے محبوب کا غم ہی سب کچھ ہے، اس کی آنکھوں کے سوا دنیا کے ہر سے حس ہے، وہ اب اپنا پہلو بدل چکا ہے۔ اس نے یہ پہلو اس لیے تبدیل نہیں کیا کہ اس کا محبوب اب ان خصوصیات سے عاری ہو چکا ہے جس کا وہ عاشق تھا، بلکہ اس نے وہ دنیا دیکھ لی ہے جو اس کے محبوب نے زیادہ توجہ کی طلبگار ہے۔ اس نے اپنے جیسے سانس لینے والے بہت سے دیگر لوگوں کے غم اور ان کے حالات بھی دیکھ لیے اور اسے ان کے غموں کے عظیم تر ہونے کا احساس ہو چکا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سماج کی ناانصافی، غریبوں پر ہو رہے مظالم، کمسن اور نوجوان عورتوں کی خرید و فروخت، جگہ جگہ خون خرابہ اس قدر ہے کہ اب نگاہیں وہاں سے ہٹ کر محبوب کی طرف کرنا مشکل ہو گیا ہے نا۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو نظر، مطلب جب میں اپنی محبوب کی طرف دیکھنا چاہتی ہوں لیکن میری نظر جو ہے لوٹ جاتی ہے، ادھر کو لوٹ جاتی ہے، کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ مطلب اس کا محبوب جو ہے وہ خوبصورت ہے، دلکش بھی ہے، لیکن جو دنیا کا جو حالات ہے وہ اس کی نظر سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جاتے۔ اور بھی دکھ ہے زمانے میں، محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہے، وصل راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ یہ اس کی نظم ہے اور اس میں نظم میں مجھ سے پہلی سی محبت نظم سے قبل فیض کی شعری رویے کی وضاحت کیجیے۔ مطلب اس نظم سے پہلے اس نے کس طرح کے نظم لکھے ہیں وہ آپ کو شعری وضاحت کرنے بولے گئے ہیں۔ تو اس نظم کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ فیض نے شعوری طور پر اپنا شعری رویہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس نظم نہ تو کسی طرح کا اعتراف شکست ہے اور نہ ہی محبوب سے بے نیازی کا اظہار ہے، بلکہ بقول اختر سید فیض نے اس وارفتہ مزاجی سے بے تعلقی کی بات کی ہے جس سے وارفنگی نے یہ سمجھ رکھا تھا تیرا غم ہے تو غم دہرہ کا جھگڑا کیا ہے۔ اسی لیے فیض جب اپنی محبوبہ سے اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ان کے یہاں کسی طرح کا کوئی کرب نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس تبدیلی کی خبر بقول سلیم احمد ایسے سناتے ہیں جیسے کوئی کسی کو ملازمت میں تبادلے کی خبر سناتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب تبادلہ ترقی پر ہوا ہو، ہے نا۔ یہ ہو گیا اس نظم کی پوری۔ آپ کو نظم جب آپ پڑھیے گا تبھی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ نظم کس چیز کے اوپر ہے اور اس کی میننگ کیا ہے۔ اس کی میننگ بھی بہت سادہ شا ایک دم ہلکا شا ہے، جس کو پڑھتے وقت نظم کو پڑھتے وقت ہی آپ کو آ جائے گی، ہے نا۔ یہ نظم تھی فیض احمد فیض کی دوسری نظم۔ پہلی نظم تنہائی ہے جو کہ پہلے سے اپلوڈ ہے، اس کی لنک میں نیچے دے دوں گی، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ۔ اس کی نیکسٹ میں جب ویڈیو اپلوڈ کروں گی اسی سبجیکٹ کے اوپر MUD 007، تو کسی اور کی جو نظم ہے اس کی جو تصریح ہے اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔